Okay, good evening, student. Again, some question. My voice clear अच्छी. Everything is clear. Everything is clear. Okay, thank you. तो आज की जब मैं लक्ष्य करा पूरा पर्टिकुलर 30 days अच्छी. कहीं ना आज होची 12 सेप्टेम्बर 12 अक्टोबर तुम मानकर प्रीलिम एग्जाम. तो ये जो समयटा सबुठ इम्पोर्टाट है जदि गोटे पिला ए टाइम रे तार लाइफ रो सबुठ बेस्ट टाइम हिसाब रे से यूज करिवो डेफिनेटली से क्लियर कर देबो काहे ना प्रीलिम क्लियर करबाटा बहुत सहज पुन भी बहुत डिफिकल्ट. तो आज होची हमरो करंट अफेयर रो सेकंड मैराथन. मु तुमको कहितली फर्स्ट मैराथन रे मु तुमको पढैतली इंटरनेशनल रिलेशनशिप. ଯେତେ ପଢିଲେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଜର୍ଣ୍ଣି ଏ ଜର୍ଣ୍ଣିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବୋଲି ତୁମେ କହିପାରିବ. ତ ଆଜିର ଯୋଉ ମାରାଥନ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ଟୋଟାଲି ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରି ତୁମର ଜୁଲାଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରୁ ତିନୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରୁ ଆସେ. ତ ଠିକ ସେଇ ସବୁ ଟପିକ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପୁରା ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଅପ୍ ଟୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ଭିତରେ ଯୋଉ ଟପିକ ସବୁ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚରକୁ ନେଇକିରି डिस्कशन करवा टोटली करंट अफेयर रो 4 ରୁ 5ଟା লাগিব ହଉଛି ମାରାଥନ. ଗୋଟେ ମାରାଥନ ଆଇଆର ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମାରାଥନ ଆଜି ଗଲା ଆଉ ଯୋଉ ତିନିଟା ମାରାଥନ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଏଜି ତୁମଙ୍କର ଅଲ ଷ୍ଟେଟ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ କୁ ନେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କୁ ନେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏମିତି ମିକ୍ସ କୁ ନେଇକିରି ଏଇଭଳି ରହିବ. ତ ସେପାରେଟ କରି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇ ଦଉଛି ବାସ୍ ତମକୁ ଏତିକି ପଢିବାର ଅଛି ଆରାମ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ମାନେ କ୍ରାକ୍ କରିବାର ଅଛି. ଓକେ ତ ରେଡି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ. Everyone ready? Okay, thank you. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଡିଏଫ ଶୋ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଡିଏଫ ଶୋ ହଉଛି ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ କ୍ଲିୟର. ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ. ତ କାଲିଠାରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛିଟା କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ନବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟାଟିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିବାର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତମକୁ କାଲି କହିବି. ଆଜି ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ. ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତମର ହଉଛି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚରର ପୁରା ଟୋଟାଲି 8 ମନ୍ଥର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରଟା ରହୁଛି ପୁରା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଠାରୁ ଅପ୍ ଟୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ. ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସାଇଟ୍ ଜଏନ୍ ହେଇଛି. ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସାଇଟ୍କୁ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଛେ ଯୋଉଟାକି 44th ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ର 44th ସାଇଟ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଆକୁ ଆଡ୍ କରିଛେ. ସେ ସାଇଟ୍ର ନାଁ କଣ? ଏନିୱାନ୍ ଆନ୍ସର? କିଏ କହିପାରିବ ସେ ସାଇଟ୍ର ନାଁ କଣ? ହଁ, ମରାଠା ମିଲିଟାରୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍. ଓକେ ତ ଆକୁ ଆମେ କୋଉଠି ଆଡ୍ କରିଛେ ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ଆଡ୍ ହେଇଛି ନା ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ର ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଏଟାକୁ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି. ତ ଏଇଟା କେବେ ଆଡ୍ ହେଇଛି ନା 46th ସେସନ ଅଫ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ର ଯୋଉ 46th ମାନେ ତୁମର ଯୋଉ ସେସନ ହେଇଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ WHC ମିଟିଂ ହେଇଛି ଅଫିସିଆଲି ଆମେ କାହାକୁ ନୋମିନେଟେଡ କରାଯାଇଛି 2024-25ର ସାଇକ୍ଲିଂରେ ମରାଠା ମିଲିଟାରୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପକୁ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଛେ. ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯେ 44ତମ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ଲିଷ୍ଟ ହେଉଛି କିଏ ସେ ମରାଠା ମିଲିଟାରୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍. ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ. ତ ଏଇଠି ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ରିଲେଟେଡରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟକୁ ପଢିବା କାହିଁକି ନା ଏଥର ୟୁନେସ୍କୋ ଉପରୁ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି. ତ ୟୁନେସ୍କୋର ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି. ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ କନଭେନସନଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ଇନ୍ ଦ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର ମନେ ରଖିବ 1972 1972 ମସିହାରେ ତୁମର କଣ ହେଇଥିଲା ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ କନଭେନସନ ହେଇଥିଲା. ତ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ କନଭେନସନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଭାରତ ବା ଇଣ୍ଡିଆ ଜଏନ୍ ଆଜ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ବା ଭାରତ କେବେ ଆଜ ଏ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲା ମନେ ରଖିବ ଇନ୍ ଦ ଇୟର ଅଫ 1977 1977 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଏନ୍ କନଭେନସନ ଇନ୍ ଦ ଇୟର ଅଫ 1977. ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ. ଟୋଟାଲି ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କେତୋଟି କଣ୍ଟ୍ରି ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି 196ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ କିଏ ସେ 44th ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ର ନାଁ କଣ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲା ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଟୋଟାଲ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ୟୁନେସ୍କୋ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଥାଏ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ ଲିଷ୍ଟ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଥାଏ. ତ ଟୋଟାଲି ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ କେଇଟା ରହୁଛି ନା 44ଟା. ଟେଣ୍ଟାଟିଭ ଲିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର କେତେଟା ଆସୁଛି ନା 62ଟା ଆସୁଛି କେତେଟା ଆସୁଛି 62ଟା ଆସୁଛି. ଆଚ୍ଛା
तो तुम देखि लास्ट वर्ष 2022 क्वेश्चन रे तुमको सीरियल पचार जे माने ये होला 44 तो 43 रे किए से 42 रे किए से 41 के हमको तीनटा मन रखिया पड़ो ओके। तो तुमनकर 41 टा कौन हम पिले शांति निकेतन 41 था होची किसे शांति निकेतन ओके। तापर 42 होची कौन हयसर टेम्पल HOY साला हयसाला टेम्पल ओके। तापर आसला कौन मोडेम्स जोटा कि आसाम रो अछि MOIDAMS। तो एटा को जो तीनटा साइट को मन रखियो जोटा कि 41 नंबर किए रोची 42 रे किए रोची 43 रे किए रोची आ 44 तो मित्र नुआ की आड हेची एवरीवन क्लियर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट केतेटा अछि आ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे तुमनकर 44 तम किए से आ पूर्वरु थिला किए से एवरीवन क्लियर। अच्छा एठी मोर गोटे क्वेश्चन होची स्टूडेंट जे ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अच्छे आम ओडिशा केटा अच्छे आम ओडिशा केतेटा साइट अच्छे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ओडिशा गोटे गोटे मात्र अच्छे जार ना कौन कोणार्क सन टेम्पल कोणार्क सन टेम्पल किए कहि परिबो कोणार्क सन टेम्पल को आमे शॉर्ट रे कोन कहितो तारा कोणार्क सन टेम्पल को आमे कोन कहितो ब्लैक पागोडा कोन कहै छै ब्लैक पागोडा बोली कहै छै ओके। तो ये थिला फर्स्ट पॉइंट एबे जीवा सेकंड पॉइंट इज इंपोर्टेंट पॉइंट कहीं ना ये भी यूनेस्को सहित रिलेटेड रहउची। देखो एबे रिसेंटली यूनेस्को रे कोन हेछि ना लखनऊ हैज ऑफिशियली सबमिट नॉमिनेटेड एज ए कोन ना यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क हिसाब रे। तो एबे रिसेंटली लखनऊ को ऐड करा जायछि यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क अंडर रे। तो को सिटी हिसाब रे को डिक्लेयर करा सिटी ऑफ गास्ट्रोनोमी सिटी ऑफ गास्ट्रोनोमी हिसाब रे डिक्लेयर कराइछ काको ना लखनऊ को डिक्लेयर कराइछ। देखो इथरे प्रथमे हम क्लियर होबा एक्चुअली यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क कहले कोन बा यूसीसी। देखो से सब शहर को जो माने कल्चर जो माने आर्ट जोटा कि तुमरो म्यूजिक तुमरो डांस फिल्म जहाँ सहित जो माने रिलेटेड अछंती जो सब शहर से शहर बा जो सब सिटी सब अछि ताकू फ्रंट लाइन को आनिबा यार मुख्य उद्देश्य रहउची तार कल्चर को बंचे रखिबा यार मुख्य उद्देश्य रहउची कार ना यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क रो मुख्य उद्देश्य रहउची। तले एबे रिसेंटली 2025 मसिया रे भारतर केउ शहर को ऐड करा गला ना लखनऊ को ऐड करा गला ता ना हला सिटी ऑफ गास्ट्रोनोमी। सिटी ऑफ गास्ट्रोनोमी अर्थ होची जोटी बहुत स्वादिष्ट खाद्य मिले तुम जीव लखनऊ को लखनऊ रो कबाब बिरयानी रो आरंभ करी तुमरो कबाब चिकेन हो तुमरो जो थाए गोटे सुखिला आलू सहित गोटे पूरी टाइप थाए थाए कचुटी सहित सुखिला आलू। तो ए सब एमती बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स तुम्हें पाइबो तो ताको ऐड कराइछ कोथरे ना सिटी ऑफ गास्ट्रोनोमी। मोर कहिबार कथा होची स्टूडेंट जे सिटी ऑफ जे क्रिएटिव सिटी नेटवर्क एटा केबेठू स्टार्ट हेची 2004 मसिया केबेठू ना 2004 मसिया ओके। मन रख से कहला इंडिया सिटी इन इंडिया इंडियन सिटी इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क अंडर को केबे आसिला ना 2023 मसिया एटा को अणागला। अच्छा मन रख आर मुख्य टार्गेट होची सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 11तम गोल अच्छे ताकू डेवलपमेंट करबा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो 11तम गोल जी अच्छे ताकू डेवलपमेंट करबा। आकु छाला परे आउ किछि सहर रो नाम मन रखिबा जोटा कि इंपोर्टेंट हैदराबाद हैदराबाद मधु तुम जानते हो फेमस खाद्य पाई गास्ट्रोनोमी। अच्छा चेन्नई म्यूजिक पाई मुंबई फिल्म पाई जयपुर तुमरो फॉक आर्ट पाई ओके। तो ग्वालियर म्यूजिक पाई तो ये जो सहर सब अच्छी जहाँ पाई जे सब फेमस अच्छी आपको टिके मन रखियो जोड़ा सब फेमस। अच्छा गास्ट्रोनोमी रो अर्थ होची जोटा कि लास्ट तुम कहली इटिंग आ कुकिंग जोटा कि खाद्य पाई जोटा कि फेमस अच्छी सेति को डिक्लेयर कराइछ। समस्त बुझी पाइलो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क कहले कोन एबे रिसेंटली किए ऐड करा गला आउ एटा केबेठू स्टार्ट हेतिला इंडिया केबे मेंबर हला एवरीथिंग क्लियर पूरा क्लियर हो जाएगा समस्त ओके थैंक यू। अच्छा गोटे फेमस फेस्टिवल अच्छे रमन फेस्टिवल। तो एटा को स्टेट रो कहीं ना तुमको मु गोटे स्टैटिक करेंट अफेयर पढ़ेबी कालटर जोटा कि सबुदिन इवनिंग 5टा बेले मु स्टार्ट करिया जाउछि बेसी नहीं 6 ରୁ 7ଟା क्लास हम स्टैटिक करेंट अफेयर।
ए स्टाटिक करेन्ट अफेयर रे तुमको ये सब जिनिस को रखी कहीं ना एग्जाम रे 6 ରୁ 7ଟା क्वेश्चन स्टाटिक करेन्ट अफेयर ऊपर आसते जेमति कि मिलिटरी एक्सरसाइज हो ए सब टॉपिक ऊपर ओके तो सेइथिरे मध्ये मु फेस्टिवल मध्ये तुमको पढाई देबी जेमति रामन फेस्टिवल एटा को स्टेट रे आसुची बिले ना उत्तराखंड एटा को स्टेट रे आसुची उत्तराखंड साधारणतः तुम मान जो फेस्टिवल सब अच्छी एटा तुमको कलम ए कलम बी आकार पचरा जाए जे कलम ए रे गोटे स्टेट दी तीन दब कलम बी रे फेस्टिवल थी तुमको मैच करिया पचारे ଏବେ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके गोटे इनिशिएटिव नियाछि एआई किरण कौन आसुछि एआई किरण मोर कहिबार कथा होछि माने एआई किरण रो मुख्य उद्देश्य कौन एनुअन आंसर एआई किरण रो मुख्य उद्देश्य कौन अछि एआई किरण एटा को मानव पई लॉन्च कराइछि मन रखियो वुमेन लीडरशिप इन एआई वुमेन लीडरशिप इन एआई एंड मशीन लर्निंग पे एक्चुअली ये जो स्कीम को लॉन्च कराइछि केउ मानको उद्देश्य को लखि वुमेन मानकर लीडरशिप को नेखि एआई सेक्टर रे मशीन लैंग्वेज ऊपर तो सेथि पई वुमेन बा महिला मानको पई ए स्कीम को लॉन्च कराइछि एबे आसिला ओडिसा रे गोटे इंपोर्टेंट न्यूज तुम मानकर आर्ट एंड कल्चर रे थिला जोटा कि होछि डोंगरिया कंध कोन होछि डोंगरिया कंध मन रख एबे रिसेंटली तुम मानकर गवर्नमेंट डिसाइड करिछि एमानकर इंफ्रास्ट्रक्चर टिके डेवलपमेंट करिया पई कारण एटा बहुत पुअर लिविंग स्टाइल भितर मान रहउछंती तो एमाने मध्य पीवीटीसी ग्रुप अंडर रे रहउछंती तो एटा पर्टिकुलर आमे ओडिसा र केउ डिस्ट्रिक्ट रे मान को पाइथौ कोन होछि तुमरो डोंगरिया कंध ओडिसा र केउ डिस्ट्रिक्ट मन रखियो ओडिसा र कलाहांडी एंड रायगड़ा डिस्ट्रिक्ट कलाहांडी एंड रायगड़ा डिस्ट्रिक्ट रे एमानकर संख्या में पाइथौ ताले जेहेतु डोंगरिया कंधक ऊपर एथर न्यूज अच्छी तो आमको आ विषय डिटेल्स पढ़ा प्रथम कथा एमाने कहा अंडर रे आसुचंती ना पीवीटीजी ग्रुप अंडर आसुचंती पीवीटीजी ग्रुप पर्टिकुलर भर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप माने जो माने अति इंडेंजर्ड अंडर को पळैछंती जो माने अति निम्न स्तर रे अछंती जो ट्राइबल ग्रुप माने तो सेही मानको हम कहा अंडर कोन पीवीटीजी ग्रुप अंडर रे आनी थाउ पर्टिकुलर भर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप मोर कहबार कथा होची स्टूडेंट ए जो पर्टिकुलर भर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप अछंती आ पूर्व ना कोन थिला मन रखिबो एटा केबेठू स्टार्ट हेछि ना 1973 मसिया रे आ ना थिला पीटीजी ने हाँ प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप थिला कौन थिला प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप थिला पीटीजी एठी गोटे क्वेश्चन आसी पिले एटा केउ कमिशन आ सहित रिलेटेड केउ कमिशन एटा क्वेश्चन आसीची प्राइवेट तुमरो जो माने पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप अछि देहर कमिशन देहर कमिशन देहर कमिशन क्रिएटेड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप को करथिले परवर्ती अवस्था रे ए जो पीटीजी ग्रुप थिला पीटीजी ग्रुप थिला ता नाम को हमें परिवर्तन करिछे जहार ना है पीवीटीजी ग्रुप एटा केबे हेछि ना 2006 मसिया हेछि आम भारत रे टोटाली पीवीटीजी ग्रुप अंडर रे केते जण ट्राइबल ग्रुप आसुछथि भारत रे टोटाली पीवीटीजी ग्रुप अंडर रे टोटाल केतेटा ट्राइबल ग्रुप आसुछथि टोटाल 75 टा ट्राइबल ग्रुप आसुछथि तांका भितर ओडिसा रे केटा अछथि 13टा आ मध मन रखियो सबुठ हाईएस्ट मैक्सिमम हम कोठी पाउछे ओडिसा रे पाउछे जोटा कि 13 जण रहउछथि और सेकंड रहउछथि आंध्र प्रदेश रे के जण ना 12 जण रहउछथि तापरे आमे टिके जेहेतु पीवीटी विषय में क्लियर हो गले डोंगरिया कंधंग विषय आमे टिके डिस्कशन करबा अच्छा एमानकर केउ लैंग्वेज यूज करंती एमाने केउ लैंग्वेज यूज करंती कुई कुई लैंग्वेज मन क्यों आंक लैंग्वेज होची कोन कुई लैंग्वेज ओके अदरवाइज ओइथरे किछ नै खाली बास एति तुमको मन रखे अच्छा अच्छा एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट को हाँ एटी गोटे क्वेश्चन आसुची ए जो पीवीटीजी ग्रुप हो बा जो एससी एसटी रहउछंती एटा क्यों आर्टिकल से रिलेटेड आर्टिकल 342 342 मन रखियो एबे गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट आसुची फिले एबे भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिट करछंती कोठी ना श्रीलंका को विजिट करछंती श्रीलंका को जो विजिट करछंती गोटे अवार्ड दिया छै जार ना होची श्रीलंका मित्र मित्र विभूषण एक्चुअली ये अवार्ड टाक मन रखियो एटा केउ स्टेट रो अवश्य केउ कंट्री रो एटा श्रीलंका तरफ रु दिया छै एक्चुअली आर एक खासियत अछि ए अवार्ड रो ए जो डायग्राम तो तुम मानक रखा है एटा गोटे
ନବରତ୍ନରେ ତିଆରି, କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ନବରତ୍ନରେ ତିଆରି। ଏଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସୀ ସିମ୍ବଲ, ଏଟା କୋଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସୀର ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ, ଯୋଉଥିରେ ସନ୍ ଆଉ ମୁନ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଭିଜିଟ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ, ସେ ଟାଇମରେ ଏ ଆୱାର୍ଡଟା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ପିଲେ, ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସରି ଏଟା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଭଗବତ ଗୀତା ଆଉ ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମେ କୋଉଥିରେ ଆଡ୍ କରିଛେ? ୟୁନେସ୍କୋ ମେମୋରି ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ ରେଜିଷ୍ଟରରେ, ୟୁନେସ୍କୋ ମେମୋରି ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ ରେଜିଷ୍ଟରରେ। ତ ଭାରତର ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି, କୋଉଥିରେ? ନା ୟୁନେସ୍କୋ ମେମୋରି ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ ରେଜିଷ୍ଟରରେ। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ ହଉଛି କଣ? ନା ଭଗବତ ଗୀତା ଆଉ ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏଟା କେବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଆକୁ ମନେ ରଖିବ, it was launched by UNESCO in the year of 1992 ରେ ଆକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ମେମୋରି ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ ରେଜିଷ୍ଟର ଆକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ, ଯେ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରିର କଲଚର ଆର୍ଟକୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା, ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି କରି ରଖିବା, ଆର କେୟାର ନବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି। ଭଗବତ ଗୀତା ରିଲେଟେଡ ଆଉ ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ରିଲେଟେଡ ତମକୁ କିଛି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେ ମୋର କହିବା କଥା ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ଡେ ଆମେ କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ? ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ଡେ କି କହିପାରିବ? ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ଡେ ଆମେ କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ? ମନେ ରଖିବ, ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ। ମୋର କହିବାର କଥା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏ ଯୋଉ 2025 ମସିହାର ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ଡେ ର ଥିମ୍ କଣ ଥିଲା? ଏ ଯୋଉ 2025 ମସିହାର ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ଡେ ର ଥିମ୍ କଣ ଥିଲା? ହେରିଟେଜ ଅଣ୍ଡର, ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଯୋଉ ଥିମ୍ ଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା କଣ ନା ତୁମର ୟୁନେସ୍କୋ ରିଲେଟେଡ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯେ କି ତୁମର ଭଗବତ ଗୀତା ଆଉ ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଛେ କୋଉଥିରେ? ନା ମେମୋରି ଅଫ ୱାର୍ଲଡ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଆଡ୍ କରାଯାଇ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ଆସୁଛି, ବା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 6, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କୋକବରା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, କୋକବରା, KOKBOROK। তো এই ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଅଛି, ତ ଏଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କରାଯାଉଛି, ଯୋଉ ଆମର 8th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି, ଆମ 8th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଅଣ୍ଡରରେ କେତେଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି? 8th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଅଣ୍ଡରରେ କେତେଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି? 22ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି। ତ ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା। ତ ମୋର କହିବା କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟର? ଏଇ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟର? ତ୍ରିପୁରା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କର, ଓକେ, କୋକ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କର ଏଟା, ତୁମମାନଙ୍କର ଏଟା ତ୍ରିପୁରା ଠାରେ। ମନେ ରଖିବ, ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ରହୁଛି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ 8th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଛି, 22ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି, ସେଥିରେ ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଆଡ୍ କରାଯାଉ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ନେଇକି ଆମର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଟିକିଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଛି ଆର୍ଟିକିଲ 344, କି କହିପାରିବ? ଅଫିସିଆଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉ କମିଶନ ଟୁ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟେଡ ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତ ଏ ଯୋଉ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପାଇଁ ଯୋଉ କମିଟି ବା କମିଶନ ତିଆରି କରାଯିବ, ଆକୁ କିଏ ତିଆରି କରିବେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ। ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ 353 କହିଛି ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ତ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପାଇଁ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ରହୁଛି? ନା ଆର୍ଟିକଲ 351 ରହୁଛି। ଏ ଦୁଇଟା ଆର୍ଟିକଲକୁ ମନେ ରଖିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଭାରତ ସରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ନେଇଛନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ? ନା ଭାରତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବା ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ଆକୁ କେମିତି ମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖାଯିବ, ସେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଭାରତ, ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଭାରତମ ମିଶନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହୁଛେ ନା NMM, ଓକେ, ପଣ୍ଡୁଲିପି କୁ ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ରଖାଯାଇଛି। ତ ଏଥର ଯୋଉ ବଜେଟ ରହିଛି, ଏ ବଜେଟରେ ଆଗରୁ ତୁମକୁ 3.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଲୋକେସନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏହାକୁ ଆଲୋକେସନ କରାଯାଇଛି। ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତର ଯୋଉ ମନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରହିଛି, ଭାରତର ଯୋଉ କଲଚର ଅଛି, ଆର୍ଟ ଅଛି, ଆକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ এই ମିଶନର ନାଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଭାରତମ ମିଶନ। ଏ ମିଶନର ନାଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଭାରତମ ମିଶନ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମିଶନଟା। କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଲୋକେସନ କରାଯାଇଛି, ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ତ ଆ ସହିତ ଆଉ କିଏ ରହୁଛି? ନା NMM, ଓକେ, ନ୍ୟାସନାଲ ମନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମିଶନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟରେ କହୁଛେ NMM। ତ ଏଟାକୁ କେବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା? 2003 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। କାହା ଅଣ୍ଡରରେ? ନା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଆର୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସର୍ଟକଟରେ IGNCA ବୋଲି କହୁଛେ, ଆରି ଅଣ୍ଡରରେ ୟାକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା।
मन रखियो तो आमको ये दुटा जिन मन रखार अच्छे जे प्रथम हूँ ज्ञान भारतम मिशन आर मुख्य उद्देश्य कौन केते कोटी टंका इथिरे बजेट रे आलोकेशन कराई ता साइट रहला कौन ना नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन जहाँ आम सर्टकट कहचे NMM तो एटा केबे लॉन्च कराइथिला आ कहा अंडर रे लॉन्च कराइथिला दैट इज द वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिसेंट बजेट रे एटा आसला एटा 2025-26 बजेट बा सेते कहले एटा इंपोर्टेंट रहउची 2025-26 रो बजेट रे को अणा जाईची सेते एटा इंपोर्टेंट अच्छा तो आउ गोटे भेरी इंपोर्टेंट आसुची ढोकरा आर्ट वर्क ढोकरा आर्ट वर्क ए वर्क कहीं न्यूज अच्छी ना जितेबाला तुम फ्रांस प्रेसिडेंट विजिट करिसेंती तो भारत तरफ यही आर्टा बा इमेज को तांको दिया जायछि तो एटा इंपोर्टेंट रोचे गोटे रीडिंग मारिबो तो एते इंपोर्टेंट नहीं खाली जेमति कि तो एटा केते वर्ष तलर रहउछि तो एटा को तुम इंडस वैली सिविलाइजेशन समय रे एटा को अना दिथला आकु तुमरो जीआई टैग केबे मिलिथला ना 2018 को जीआई टैग मिलता तो तुम मान जो हाथी घोड़ा ये सब आकार सब इमेज था अच्छा लास्ट पॉइंट आसुची एथर न्यूज रे थिला कोटा ना ना कोणार्क टेम्पल न्यूज रे थिला जे कोणार्क टेम्पल जेतु न्यूज थिला तो कोणार्क टेम्पल को नेकरी कोन क्वेश्चन आस परिबो देखो जेतु ओडिसा रिलेटेड न्यूज रहउची तुमको इठरे गोटे दिटा क्वेश्चन तुमको पचारि पारे प्रथम होची ब्लैक पागोडा कोन होची ना ब्लैक पागोडा हाँ ब्लैक पागोडा मोर कहवार कथा होची स्टूडेंट जे हाँ तो ड्यू टू द डार्क कलर आ जो कलर टा टिके डार्क कलर थिबारु आमे कोन कहूचे ब्लैक पागोडा बोली कहूचे व्हाइट पागोडा काहा कहूचे पिले व्हाइट पागोडा आमे काहा कहिथौ व्हाइट पागोडा पुरी मंदिर को आमे व्हाइट पागोडा कहिचे तो इतिर इंपोर्टेंट होची हम ओडिसा रो मात्र गोटी मात्र टेम्पल अच्छी जे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे अच्छी से होची कोणार्क सन टेम्पल मोर कहबार कथा एटा केबे हेतिला एटा केबे हेतिला इन द ईयर ऑफ 1984 रे केबे ना 1984 रे तो ये थिला तुम मानकर पूरा 8 मासर पूरा आर्ट एंड कल्चर रो करेंट अफेयर तो आज ये वीडियो को तुमको अपलोड कर देबी ए पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप रे दबा सहित तुम मानक दे देबी तुम एप्लीकेशन में जो माने देखो एटी टिके मु कहि दोछि जो माने जॉइन करछ आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन रे रैपिड फायर बैच रे तुमे जोटा कि पर्टिकुलर प्रीलिम पई बा प्री प्लस मैन रे तुमे करंट अफेयर को लेके बहुत सारा पिला कंफ्यूजन सर हम केमती पढिबू देखो जीएस 1 को जीवो गोटे करेंट अफेयर माराथन फाइल अच्छी करेंट अफेयर माराथन गोटे पीडीएफ मु आईआर अपलोड करथिली बर्तमान एटा अपलोड करी तुमको आ किछि पढिबा दरकार नहीं जो माने फुली कंफ्यूजन होचो ए जो रैपिड फायर बैच रो करेंट अफेयर जो तुमको दिया जाउछि तुमनकर ए जो माने रैपिड फायर रे मैराथन हिसाब रे सेति को पढ सेति भी तुम मान पे एनफ रहिछो 70% भलिया स्कोर आराम से तुम इथे करि परिबो पूरा क्लियर ओके मु 8 तुमको कहूछि बिले गोटे हां हाँ आसत काली ठारू बेसी ना गोटे सप्ताह मु तुम क्लास नेबी जोटा कि इवनिंग 5टा से क्लास रहिबो से क्लास रो ना होची करंट अफेयर रो स्टैटिक करंट अफेयर जेमति कि इंपोर्टेंट जीआई टैग जेमति कि मिलिटरी एक्सरसाइज जेमति कि तुमरो जहाँ सब अछि तो ए सब जिंस हमें सेथरे डिस्कशन करबा तो काइंडली सेटा टिके अटेंड करियो लाइव क्लास को हाँ आज जो देइथिली प्रैक्टिस सेटटा सेट नंबर 5 कंप्लीट हेची हां कि ना कंप्लीट हेची हां कि ना कारण एटा इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट थला आज देख आज तुमको आज तो डिस्कसन नहीं किसी काली मु राति जो डिस्कसन टा करी से 50टा क्वेश्चन को डिस्कसन करने सहित ता पूर्व जो 25टा क्वेश्चन पॉलिटर देती सेटा भी से क्लास रे डिस्कसन करदेवी हाँ ये जो रविवार दिन बहुत सारा पिला कॉल भी करते सर ओडिशा हिस्ट्री और ओडिशा ये केमती रखा कौ दिन रखा ए संडे दिन तुम दीटा माराथन रहिबो गोटे हচ্ছে ओडिशा हिस्ट्री माराथन और ओडिशा ज्योग्राफी माराथन संडे दिन गोटे मॉर्निंग रे गोटे इवनिंग रे এই সন্ডেରେ ମାନେ ଆଜି ହେଲା ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ରବିବାର ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ